मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्त को आउ गोटे नूतन प्रसंगे पुनर्बार मु स्वागत करे। स्वर्गर परमेश्वर आम्भमानक प्रेम करुथिबारु आउ एक सुंदर अवकाश आम जीवन रे से जोग करिसंती, सेतिपाई ताहांक नामर गौरव हो। सबुदिन भली आज मध्य प्रभुंक वाक्यरु मु आउ गोटे नूतन प्रसंग आपण मानक मध्यरे अल्प समय रखिबा पाई चाहे। आज जो प्रसंगटी आपण मानक मध्यरे मु रखिबा पाई चाहे सेही प्रसंगटी एही परि अटे। पालक प्रचारक मानक पुओ झियो किपरि रहिबा उचित। आजिर प्रसंग हैला पालक प्रचारक मानक पुओ झियो अर्थात प्रभुंको दास दासी मानक पुत्र संतान माने पुओ झियो माने किपरि रहिबा उचित। वास्तव में यही प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य आम्भ मानकु कौन कहे। अल्प समय आमे वाक्यरु ध्यान करबा पाई छिबा। प्रिय प्रभुंको दास दासी माने आमे मंडलीर पालक होइथिबा सत्ते, आमे मंडलीर शिक्षक प्रचारक होइथिबा सत्ते, आमे अनेक समय रे मंडलीर अनेक माँ बापा को आमे शिक्षा देइछु, अनेक पुओ झियो मानकु आमे परामर्श देइछु, सेमानकु संशोधन करिछु, अबाटरु आमे फेराई आनिछु। एहा प्रभुंको दृष्टि रे गौरवर विषय अटे एवं एहा परमेश्वर आमानकु दायित्व देइछंती। मंडलीर पालक भाव रे मंडलीर अनेक माँ बापा को परिवार को शिक्षा देबा, प्रभु रे बड़ाइबा एहा आमानकर दायित्व अटे। किंतु अनेक समय रे आमे निज परिवार प्रति आमे ध्यान देइ न थाउ। निज पारिवारिक जीवन, आत्मिक जीवन, अन्य क्षेत्र रे आमे आमर दायित्व को आमे अवहेला करि थाउ। आज आमे वाक्यरु कथाबार्ता हेबा जे आम परिवार विषय रे, आमर पुओ झियो मानक विषय रे, जने पालक प्रचारक परिवार विषय रे, पुओ झियो मानक विषय रे बाइबल आम्भ मानकु कौन कहे। प्रिय प्रभुंको दास दासी माने वाक्यरु किछि कथा कही मु निजको उत्साहित करने सहित आपण मानक मु उत्साहित करने चाहे जे वास्तव में परमेश्वर वाक्य आम परिवार विषय रे कौन कहे। आसंतु गोटे पद पढ़ी आमे आगु को बढ़िबा। मो सहित आपण माने विचारकर्ता पुस्तक को आसीबे। विचारकर्ता 13 अध्याय 8 पद रे प्रकार लिखा जाए, तहिरे मानह सदा प्रभु को विनती करी कहिला, हे प्रभु विनय करूअछि परमेश्वरंकर जो लोकों को आपण पठाई थिले से आम मानक निकट को पुनर्बार आसंतु और जो बालक जन्मिब ताहा प्रति आम्भ मानकर की कर्तव्य यह आम्भ मानकु शिखांतु। प्रभुंक नामर गौरव हो। सामसन पिता जे कि मानह जो समय रे मानहंकर स्त्री से प्रभुंकर से दूतों को साक्षात करुछंती, से दूतों मुखरु से दर्शन पाई जो बाणी को से शुणुचंती जे से तांकर बंध्या अवस्था परिवर्तन हेबो, से गोटे पुत्र को कल करिवे। यही कथा जो समय से शुणी आपण स्वामी को आसी कहउचंती, से समय रे तांकर स्वामी अर्थात सामसन पिता जे कि मानह से कौन करुछंती, प्रभुंक निकट रे से प्रार्थना करुछंती, विनती करी से कहउछंती, प्रभु तुम्हें आमको जो पुत्र देव से पुत्र प्रति आमर दायित्व कौन हेबो, से दायित्व को तुम्हें जनाओ। से दायित्व को जानिबा पाई तुम लोकों को अर्थात तुम दूतों को पुनर्बार पठाओ प्रभु। आउ दायित्व आमर कौन हेबो, से दायित्व को आमे जानिबा पाई चाहूचु। से दायित्व न जानिले आमर पुत्र को आमे जत्न नहीं पारिबु नहीं। यह मानवंकर मनोवांछा अटे, यह तांकर इच्छा अटे। प्रिय प्रभु को दास दासी माने आमे केबे प्रभु को पचारिछु कि प्रभु तुम्हें मते जो झियो देइछ, जो पुओ देइछ, से पुओ झियो प्रति मोर दायित्व कौन, यह आमे केबे पचारिछु। जदि पचारि नाहु आज आमे प्रभु को पचारिबा, प्रभुंकर इच्छा को लड़िबा। प्रभु मोर पुओ झियो प्रति मोर दायित्व कौन रहिबो, तुम मते कथा हुओ,
तुम वाक्य द्वारा तुम दास मान द्वारा तुम पवित्र आत्मा द्वारा तुम मत स्वप्न मध्यम कुह प्रभु मोर परिवार दायित्व मु केउं स्थान रे मोर दायित्व को मु हराई केउं स्थान रे मु फेल मारी प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर परमेश्वर मान को जणाइबे। प्रिय प्रभु को दास दासी माने मु आपण मान निकट में परवर्ती वाक्य रखा चाहे जहाँ माने देखिपारिबा जिसाय भविष्यद्वक्ता पुस्तक 8 अध्याय जिसाय भविष्यद्वक्ता पुस्तक 8 अध्याय 18 पदरे जिसाय से प्रकार कहती देख मु और सदाप्रभु द्वारा मते दत्त संतानगण सियोन पर्वत निवासी सैन्याधिपति सदाप्रभु ठारू इस्राएल मध्य चिन्ह और अद्भुत लक्षण स्वरूप अटु। प्रभु नामर स्तुति हो ताहांको नामर गौरव हो। यह जिसायंकर व्यक्तिगत साक्ष्य अटे। से निजे कहउचंती मु आउरी मोर पुत्रगण सदा प्रभु ठार गोटे चिन्ह पाइछु जे समाज देखिले आमको कहबो जे एही जिसाय जो परमेश्वर सेवा करुचंती जिसाय परिवार वर्ग माने जो परमेश्वर को भरोसा करिसंती सेही परमेश्वर होचंती वास्तव परमेश्वर। जिसाय नामर अर्थ हैला प्रिय प्रभु को दास दासी माने जिसाय नामर अर्थ हैला सदा प्रभु परित्राण अटंती। जिसाय निजे कहउचंती से होचंती परमेश्वर वार्ता को अन्य मान निकट में पहुंचाइबा व्यक्ति। से होचंती पापी मानकु इस्राएल लोक मानकु से संशोधन करिबा व्यक्ति भविष्यतर कथा कहवा व्यक्ति। से निजे कहते आमे समाज रे आमे आमर पड़ोसी रे आम देश रे आम गाँव रे आम राज्य रे आमे सदा प्रभु ठारे गोटे चिन्ह स्वरूप अटू जे लोक आमको देखिले कहिबे जे एही व्यक्ति जो परमेश्वर को सेवा करुचंती सेही परमेश्वर छड़ा परित्राण ए पृथ्वी रे कोहटी मध्य नाही। यह अन्य माने जानिबे। मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे एही वाक्य द्वारा परमेश्वर मानकु परामर्श देबा पई चाहंती कहिबा पई चाहंती जे आमर पुओ झियो माने आमर मंडली रे आम परिवार रे प्रथम रे आम लोक मानक निकट रे से आदर्श हेबार आवश्यक रहिछि। आदर्श हेबार आवश्यक रहिछि चिन्ह स्वरूप अर्थात आमर पुओ झियो मानकु अन्य माने देखिले कहिबार अछि जे एही जो झील यही जो पुओ जो परमेश्वर सेवा करुच्छी अर्थात जो जीशु पछरे चलुच्छी से ही जीशु छड़ा और द्वितीय परमेश्वर कहीं ना। जीशु परी भल परमेश्वर जीशु परी नम्र परमेश्वर जीशु परी उत्तम परमेश्वर पृथ्वी रे आउ कोठी ना। यह अन्य माने जानिबा आवश्यक रही। जदि आपण माने प्रथम सामुएल पुस्तक को आसीबे सामुएल भविष्यद्वक्ता पुस्तक आपण माने 2 अध्याय को आसीबे 2 अध्याय 12 पदर मु पढ़ुछि। आपण माने गोटे जाजकर परिवार को देखिबे गोटे जाजकर पुओ झियो मानक विषय स्थान लिखा जाए जहाँकर नाम एली जाजकों परिवार विषय लिखा जाए 12 पदर मु आगु को पढ़ुछि। लिखा जाए एलींकर पुत्र माने पापाधम संतान थिले से माने सदा प्रभु को जानिले नाही। केते दुखर विषय प्रिय भाई भणी माने केते दुखर विषय प्रिय प्रभु को दास दासी माने मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे जे एली होउचंती जाजक। जाजक बोली कहिले नूतन नियम रे पालक को बुझाए मंडलीर नेता को बुझाए मंडलीर अभिषिक्त प्रभु को दास मान को बुझाए। सेही जाजकर पुत्र माने से माने परमेश्वर को जानिले नाही। केते दुखर विषय से तांको बापा से जन अभिषिक्त लोक से समागम तमुरे सेवा करिबा लोक मात्र तांकर पुत्र माने परमेश्वर को जानी पारु नाहंती। आज आम परिवार प्रति आमे टिके ध्यान देबा जे मोर पुओ मोर झियो केमिति प्रभु को पाइबो केमिति परित्राण पाइबो यह आमे ध्यान देबार आवश्यक रही। अनेक समय रे आमे प्रभु को दास दासी भाव में शिक्षा देबारे अन्य मानकु परामर्श देबारे आमे व्यतिव्यस्त होई थाउ किंतु आपण देखिबे जे अनेक आज पालक परिवार पुओ झियो माने अनेकों को जीवन नष्ट हो जाइछि। खराब सांगसाथी सहित असंगत सांगसाथी सेमानकर विभिन्न रंगरस जागतिक विभिन्न विषय आज अनेक पालक अनेक दास दासी मानक परिवार
ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବାଟକୁ ଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏଲିଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଥିଲେ? ପାପଧମ ସନ୍ତାନମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପେଟୁକ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମାଗମ ତମରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟଭିଚାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ 22 ପଦ ପଢ଼ିବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଲି ଅତି ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା କଲେ ଓ ସମାଗମ ତମୁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସେବାକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ସହିତ କିପରି ଶୟନ କଲେ, ଏସବୁ କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ। କିଏ ଶୁଣିଲେ? ତାଙ୍କର ବାପା ଯେ କି ପାଳକ। ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ? ଦମନ କଲେ ନାହିଁ, ଶିଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବାପାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଜଣେ ପାଳକ ହୋଇ, ଜଣେ ଯାଜକ ହୋଇ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ, ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏଲି କ'ଣ କଲେ? ଅବହେଳା କଲେ। ଲେଖାଯାଏ 13 ପଦରେ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ବିଷୟ ସେ ଜ୍ଞାତ ହେଲା ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ବଂଶକୁ ସର୍ବଦା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବୋଲି ତାହାକୁ କହିଅଛୁ, କାରଣ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ କଲେ ହେଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ହାତରେ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟକୁ ଶିଖାଇବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମରେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ କେତେ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପାସନକ ହୋଇପାରେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ମୋର ପୁଅ ଝିଅ କେତେ ସମୟ ପ୍ରଭୁରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ଯାଜକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ବଳିଦାନ କଲେ ମାଂସ ସିଦ୍ଧ ହେବା ସମୟରେ ଯାଜକର ଦାସ ହସ୍ତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଘେନି ଆସେ, ଆଉ ସେ ପାତ୍ର ବା ତସଲା ବା ହଣ୍ଡା ବା କହରାଇ ଭିତରେ ମାରେ। ଯେତେକ ତ୍ରିଶୂଳରେ ଆସେ ସେସବୁ ଯାଜକ ନିଏ। ଇସ୍ରାଏଲର ଯେତେ ଲୋକ ଶିଲୋକୁ ଆସିଲେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ଏତେ ପେଟୁକ ଥିଲେ, ଏତେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ଅବାଟକୁ ପଳାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀମାନେ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମେ କେତେ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନୂତନ ନିୟମର ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଆଉ 5 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଶାସନ କରିବେ। କିଏ ଶାସନ କରିବେ? ଜଣେ ପାଳକ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଶାସନ କରିବେ, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିବେ। 5 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କେହି ଯେବେ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ତେବେ ସେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ, ବାଇବେଲ କହେ, ଯେଉଁ ଜଣେ ଦାସ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଜାଣୁନାହିଁ, ଆପଣ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ାଇ ପାରୁନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ନିଜ ପରିବାର ସେମାନେ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ଏହା ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି 5 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ 500 ଲୋକକୁ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଳିବେ? ବାକ୍ୟର କଥା ଏହା ଅଟେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 4 ଜଣକୁ ସେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, 4 ଜଣକୁ ପରିବାରକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ 400 ଲୋକକୁ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଳିବେ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପରିବାରରେ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପରିବାରରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ଦାସଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାରକୁ
ନିଜ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ପାଳକ ଭାବରେ ନିହାତି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ, ଆମେ ପଦପଦବୀ ପାଇବା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ରହିବା, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଏବଂ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ବଞ୍ଚିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଆଉ 9 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପରଦିନ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି କାଇରୋସିଆକୁ ଗଲୁ, ଆଉ 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଫିଲିପଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲୁ। ଏହା ପାଉଲଙ୍କର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଯେ ଫିଲିପ, ତାଙ୍କର ଘରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଉଛି 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଫିଲିପ। ଆଉ ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ରହିଲେ। 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କର 4 ଜଣ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବବାଦିନୀ ଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ। ଫିଲିପଙ୍କ ପରିବାରରେ, ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଫିଲିପଙ୍କ ପରିବାରରେ 4 ଜଣ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ସେମାନେ କେମିତି ଥିଲେ? ସେମାନେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ କି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, କେତେ ହାୟର ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଥିଲେ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କେମିତି ଥିଲେ? କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ, ସେମାନେ ଭାବବାଦିନୀ ଥିଲେ। ଏମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଭାବବାଦିନୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ଫିଲିପଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଫିଲିପଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଏମାନେ କେତେ ଆତ୍ମିକତାରେ, କେତେ ପ୍ରଭୁରେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଶିକ୍ଷାରେ, ଉପବାସରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣ ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବା ନାହିଁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନାହିଁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ତାହାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ଆମ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ଗୁଣକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।